Torre, muy buenas tardes, helicóptero Oscar Sierra Oscar. Oscar Sierra Oscar Torre, George, buenas tardes. Don RR, qué gustazo, buena jornada. Ahí vimos si el helicóptero de Guatemala listo para despegar. Si posible al whisky, inmediato. Ok, Oscar Sierra Oscar, George, buenas tardes. Hay un tránsito Airbus final corto. Posterior al tránsito no tendría ninguna inconveniente. La esperando, gracias. Cargo Jet 5457 after departure maintain. Runway heading 8,000 feet until 10 miles out. After departure, maintain runway heading 8,000 feet, 10 miles out, Cockpit 545. That is correct. Runway 7, thank you for takeoff. Clear for takeoff, Cockpit Jet 5457.